O Zamis City, ang Misamis Occidental, sa nagtanaw ka nato karon pinaagi sa Facebook page o YouTube channel sa AONC. May adlaw, kumusta? Agosto 10, 2026. Para sa pinakulahing balitang asenso sa Ozamis City sa Distrito 2 sa Misamis Occidental, this is Ozamis Today. Misamis Occidental padayon sa pag-asinso isip bagong tourism o investment hub sa Mindanao. Kaupayan panahon sa kalisod, 206,000 pesos nga hospital bill, gisiro sa Asinso Pinoy. Miss Asinso Samis 2026 kay Nicole Tagalogin gipasidunggan sa iyang kabarangay sa Dalapang. Minro sa pangdalaga nag-benchmark sa maayong solid waste management practices sa Ozamis. Kontra druga sa Ozamis, duha ka suspect sikob sa magkalahi nga buy-bust operation. Provisioner na sikob sa operasyon kontra druga sa Ozamis. Dahil lumotikso ng inyong tigbalitaan niya ang Maritalye. Misamis sa Occidental, padayon sa pag-asenso isip bagong tourism ug investment hub sa Mindanao. Ang good news ni ining report. Gikan na sa pag-ila kaniadto, isip usa sa poorest provinces sa nasud, ang Misamis Occidental karon padayong misaka isip usa sa mga nanguna nga destinasyon sa Mindanao alang sa turismo, pamuhunan, sports ug dagkong national ug international events ubos sa liderato ni Governor Henry S. Waminal ug sa Asenso Administration. Gipakita sa probinsya ang nagkadakong nasudnong pag-ila niini isip usa ka kasaligan nga host destination pinaagi sa malampusong pag-host sa dagkong mga events sama sa Mindanao Association of State Tertiary Schools con mass competitions ni atong Oktubre 2025, 6 sa CN Plus Individual Chess Championships ni atong Nobyembre 2025 ug Bureau of Fire Protection's 10th National Fire Olympics ug Couples for Christ Weekend Retreat ni atong Marso 2026. Ingon man ang Miss Universe Philippines 2026 preliminary events niadtong Abril 21 hangtod 26, 132nd Catholic Bishops Conference of the Philippines kun CBCP Plenary Assembly niadtong Hulyo 3 hangtod 10 ug ang Bisayang Mason sa Illinois Humanitarian and Medical Surgical Mission niadtong Hulyo ning tuiga. Mga kalihukan nga nakadani ug libuan ka mga delegado, atleta, religious leaders, mga turista ug mga potential investors dinhi sa probinsya. Alang sa mga opisyal sa probinsya, ang maong kalampusan resulta sa padayon nga pagpamuhunan sa Asenso Administration sa infrastruktura, turismo, healthcare, sports, public safety ug uban pang importanteng serbisyo nga nakapalig-on sa kapasidad sa Misamis Occidental sa pag-host og dagkong mga kalihukan pinaagi sa mas maayong connectivity, peace and order, efficienting logistics ug good governance. Mato ni Governor Waminal, ang padayong pag-uswag sa Misamis Occidental nakaalayon sa 5M's vision. Misamisnon, magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon nga nagsilbing pundasyon sa inklusibong pagtubo ug malungtarong kalambuan sa probinsya. Ubos sa liderato sa gobernador, padayong nasinati sa Misamis Occidental ang makanunayon nga pag-uswag sa economic activity nga nakapalig-on sa nagkadakong dungog niini isip usa ka malinawon, progresibo ug puno sa oportunidad nga probinsya. Samtang nagpadayon ang pag-usog og transformation sa Misamis Occidental, nagpabiling lig-on ang Asenso Administration sa pagpadayon sa patas ug malungtarong
kalambuan sa matag dakbayan, lungsod ug barangay nga nagpamatuod nga pinaagi sa visionary leadership, epektibong pagdumala ug hiniusang paningkamot sa komunidad ang mahagit mahimong mausab ngadto sa malungtarong kalambuan ug mas hayag nga kaugmaon alang sa matag misa-misnon. He had this vision na from the time he became congressman, he is going to develop Misamis Occidental as one of the most progressive province in the entire country. He has managed the resources of the province to the best of his ability. Kaya nakakaingit kayo, taga Misamis Occidental. Mapalad kayo because you have a governor like Governor Uminal. Ramdam ko po na kung ganito lahat of the 82 provinces of the entire country, ano na lang ang masasabi ng bawat turista na dumarayo sa mga lugar ng probinsya. Kahit kunti lang na work ethics na meron ang ating working governor, ma-adapt po natin. Ang laki na po ng maging influensya niyan. Kahupayan panahon sa kalisod, 206,000 nga hospital bill gi-zero sa Senso Pinoy. Ani ang report ni Angela Kirante. Gikan sa kabalaka kung asa pangitao ng kinatibok ang kantidad nga 206,061 pesos and 80 centavos nga exist bill na hupay na ang kabugat nga gibati ni Christine Joy Tagnipis Naraga, 46 anyos ug lumulupyo sa Barangay Poblacion Aurora, Zamboanga del Sur, human hingpit nga gitubag sa Asenso Pinoy Party List ang iyang dakong bayronon sa hospital. Matod ni Christine, dako ang iyang kalipay ug pagpasalamat sa Asenso Pinoy, ilabi na kay dili gayud sayon alang kaniya ang pagpangita sa maong kantidad aron lamang mabayaran ang iyang hospital bill tungod sa kadako niini. Ay kaayo ma'am, salamat jud kay Ginoo ug salamat kay sa Asenso Pinoy kay di yun lalim mangitag 206 para bayad jud sa hospital. But posible na pa jud mi sa hospital ron nagtingkagol og wala pa ning Asenso Pinoy saon na lang gid in town pagka-provide sa 206,000. Pagsaysay pa ni Christine kabahin sa hinungdan sa iyang kalit nga pagpa-admit sa hospital. So, unsay nahitabo ma'am? Unsa may cause ani nga na-admit man ta sa hospital? Diabetic ko sir kay nasamad ako ang tiil unya. Kuan man siya kanang tungod murag nag-sepsis bitaw siya, infection. Nitaas akong kreya, nitaas ako ang potassium tungod sa infection. Moto, nanglan jud siya dadon sa dako nga hospital kay tungod atong ikinahanglan siya i-prevent kay nitaas akong potassium, so it means prone sa kanang heart attack. Na-admit si Christine sa Mindero Medical Center Pagadian City Corporation, diin siya na-diagnose og non-insulin dependent diabetes mellitus with other specified complications nga nanginahanglan og mga medical procedure alang sa iyang tiil. Lagip na ang debridement sa panit, subcutaneous tissue ug muscle aron malikayan ang dugang impeksyon. Tungod sa mga gihimong pagtambal sa iyaha, misaka ngadto sa 206,061 pesos and 80 centavos ang iyang excess bill, kantidad nga alang kang Christine sa iyang pamilya dili lalim pangitaon. Niini sa pinansyal nga tabang nga ilang nadawat, pasalamat ngadto kang Representative Attorney Henry NDF Womenal Jr. ang iyang gipadangat tungod kay matod pa niya wala nagyud siya huna-hunaon pa nga bayronon sa ospital tungod kay kini hingpit na nga gitubag sa Asenso Pinoy. Han kaayong salamat sa Asenso Pinoy, labi na kang kung hindi sa dagsa ako kaayong tabang nga iyang gihatag namo, dili ko jud na ko mahuna-hunaan kung asa kong makakuha og pambayad sa hospital, may gani kay nasi kung hindi nga mutabang sa nakatabang sa ako ang hospital bill kay perdi jud lalim nga kantidad ang 206,000 nga baryo nun sa hospital, pero tungod kang kung hindi nakatabang jud siya dako kaayo nga gawas jud ko sa hospital nga wala jud ko hunaon pa. Para kang Christine, ang maong tabang dili lamang yano nga pagbayad sa usa ka hospital bill kundi usa ka dakong kahupayan ug kaginhawaan alang sa iyang pamilya nga sa panahon sa kalisod nakasinati ug nakakaplag og matinud-anong tabang nga andam mo tabang. Alang sa Uzamis Today, ko si Angela Kirante.
Salamat mi sa Senso Osamis 2026 Kyrie Nicole Tagalugin, gipa si Dunggan siyang kabarangay sa Dalapang. Adoni Disena alang sa report. Mainitong gi-welcome sa mga barangay official o katauhan sa Barangay Dalapang si Miss Kyrie Nicole Tagalugin aron pasalamatan og sa ulugon ang kadaugan nga midala sa dungog niining tuiga sa Barangay Dalapang human midaog sa gipagayon nga Miss Asinso Osamis Tourism 2026 ang usa sa pinakasentrong aktibidad sa paghandom sa 78th City Charter Anniversary sa Osamis ug sa kapistahan sa Berhen sa Kuta. Sa wala pa ang proper program sa Dalapang Covered Court, gimotorkada pa si Miss Kyrie Nicole Tagalugin gikan sa Barangay Dalapang agi sa Barangay Lipusong, Kalabayan, Pantaon ug vice versa ug ang simpleng salo-salo sa tibuok katawhan sa Dalapang. Sa iyang mensahe daw walay kabutangan ang kalipay ni Dalapang Kapitan Peter Dumon o kini nga kadaugan giisip niyang destiny gasa sa kahitasan o kasaysayan sa Dalapang nga dili na makalimtan sa katauhan sa barangay. Kinasingkasing niyang gipasalamatan si Miss Asinso Osamis 2026 Miss Kyrie Nicole Tagalugin nga wala niya balibari ang hangyo aron i-representar ang Barangay Dalapang. Ikalipay usab kaayo ni Miss Kyrie Nicole Tagalugin nga siya ang gitanyagan aron i-representar ang Barangay Dalapang. Wala niya basuli ang desisyon nga mahimong kabahin sa kasing-kasing sa katauhan sa Dalapang gumikan kay suportado og atimado kaayo siya sa mga gikinahanglan gikan sa pagsugod hangtod sa Coronation Night. Uban sa akong isting o mga isting opisyal, wala kini nasunod sa una-una nga ang Dalapang o Udalas Corona ining 2026. Nangita rin mahimong kandidata sa Barangay Dalapang. Apan kay naglisod patang pangita, kinsi atong mahimong kandidata. Ang Ginoo may nagprovide rin na lang. Kaya kasamtangan na kami desisyon na last day ang kanawa pagsabit sa ngalan sa mahimong kandidata sa Barangay Dalapang. Unahin mo sa nahimong tulay. Ganihatan na itong kandidata. Kini nga ito ang pagka-reyna sa ato ang kandidata sa Barangay Dalapang. Pagbuot kinistanan sa kaytasaan. Kaya siya na kayo na kitanan na ang corona madalagan sa Dalapang. Alang sa Osamis Today, Adoni Desina reporting. Salamat doon. Menro sa pang-edalaga nag-benchmark sa maayong solid waste management practices sa Osamis. May balik lang sa report si Angela Kirante. Aron mapalambo pa ang pagdumala sa mga basura o pagpatuman sa mga pamaagi alang sa mas limpyo ug malungtarong komunidad, adlong Biyernes, Agosto 7, 2026, may bisita ang Municipal Environment and Natural Resources Office kun Menro sa lungsod sa Sapang Dalaga sa Materials Recovery Facility kun MRF ug Sanitary Landfill Facility nga anaa nahimutang sa Barangay Kinuman Norte, Osamis City alang sa usa ka benchmarking activity. Tuyo sa maong pagbisita ang aktual nga operasyon sa mga pasilidad ug teknolohiya nga gigamit sa dakbayan sa Osamis sa pagdumala ug pagproseso sa solid waste. Lakip niini ang demonstrasyon sa plastic shredder machine nga gigamit sa pagproseso sa mga plastic nga basura, ingon man ang glass pulverizer alang sa pagdugmok ug pag-recover sa mga glass waste sama sa bottles ug uban pa. Usa-usab sa gipakita sa benchmarking activity mao ang produksyon sa Eco Bricks nga usa sa mga pamaagi sa pag-recover o pag-repurpose sa mga materyales o pipila ka klase sa basura imbis nga diretso kining ilabay sa landfill. Pinaagi niini nakakuha og dugang kahibalo ang Menro sa Pangdalaga kalabot sa mga praktikal ug malungtarong pamaagi sa plastic ug glass waste management ingon man sa resource recovery. Giilaw sab sa Solid Waste and Environmental Management Office Consuemo sa syudad sa Osamis ang maong aktibidad isip dakong oportunidad sa pagpaambit sa mga maayong practices sa ecological solid waste management samtang gipalig-on ang kooperasyon ug pagbinayluay sa kahibalo tali sa nagkanilaing local government units alang sa mas epektibo ug malungtarong pagdumala sa mga basura. Gilauman nga pinaagi sa padayong kolaborasyon ug knowledge sharing tali sa mga dakbayan ug munisipalidad, mas mapalig-on pa ang mga paningkamot batok sa nagkadagang problema sa basura ug mas mapauswag pa ang mga lakang alang sa usa ka limpyo, mas simsog ug malungtarong komunidad. Alang sa Osamis Today, ako si Angela Kirante.
kontra droga sa Ozamis. Duha ka suspect sikop sa magkalahi nga buy-bust operation. Alang sa police report, si Leoncio Medalio. Malampusong gilusad sa mga otoridad ang duha ka managlaing drug buy-bust operation adlaw Biyernes, Agosto 7 ning tuiga nga mersulta sa pagdakop sa duha ka suspitsadong nalambigit sa illegal nga droga sa managlaing barangay sa Dakbayan sa Ozamis. Unang nadakpan kapin kun kulang alas 6 sa gabi sa Purok 5, Barangay Baybay Triunfo, Ozamis City ang 18 anyos nga ulitaw nga naila sa alias Booking nga residente ra usab sa maong barangay. Ang maong operasyon gipanguluhan sa Provincial Drug Enforcement Unit kun PDO sa Misamis Occidental uban ang pakigtambayayong sa Ozamis City Police Station, Sikan Provincial Mobile Force Company o Regional Mobile Force Battalion 10 atol sa pagrikisa sa suspek nga gisaksihan ni punong barangay Benedicto Rosal Sr. o barangay Kagawad Perdimar Caaminyo. Na-recover gikan sa iyang posisyon ang 18 kagagmayng syashi sa gituang Shabu. Lakip na ang usa ka syashi nga napalit sa poster buyer atol sa operasyon ug ang 500 pesos nga buy-bust money. Samtang sa laing operasyon sa samang adlaw na sikop usab alas 8:30 sa gabi sa Purok 4 Barangay Gango, Ozamis City ang 21 anyos nga mangingisda nga naila sa alias Binbin og lumulupyo sa Barangay San Antonio ning Dakbayan. Gipangunahan ang mga operasyon sa City Drug Enforcement Unit kun CDO sa Ozamis City Police Station sa pagpanguna ni Investigation Intelligence Officer Police Major Alpi Sabadukya ubos sa direktang supervision ni OIC Chief of Police Police Major Agustin Araso uban ang suporta sa 1st and 2nd PMFC, Misamis Occidental Maritime Police Station, Provincial Intelligence Unit, PIU sa Misamis Occidental Police Provincial Office o 102nd Regional Mobile Force Battalion 10. Atol sa pag-body search sa suspect nga gisaksihan ni Barangay Kagawad Rini Espiga, nasakmit gikan sa iyang posisyon ang 8 ka rectangular shaped Hetzel sachet nga adunay sulod sa gituang Shabu, usa ka brown paper, usa ka kaha sa sigarilyo, lighter o 500 pesos nga buy-bust money. Sa pagkakaroon ana-ana sa kustudiya sa Ozamis City Police Station ang duha ka suspect alang sa hustong disposisyon samtang giandam ang pagpasaka sa tukmang kaso bato kanila gumikan sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gipakita sa maong sunod-sunod nga operasyon ang makanunayon nga paningkamot sa kapulisan ug mga kaabag nga law enforcement unit sa pagpaligon sa kampanya batok sa illegal nga droga ug pagbintinar sa kalinaw ug seguridad sa matag komunidad. Uban ang padayon nga suporta sa kanunay asenso Ozamis Administration ubos sa pagpangulo ni Mayor Sam Norman J. Puentes alang sa mas luwas ug malinawon nga dakbayan sa Ozamis alang sa matag Ozamis nun. Alang sa Ozamis Today, ako si Leoncio Medalio. Salamat Leoncio, probationer na sikop sa operasyon kontra droga sa Ozamis. Alang sa ikadawang huna sa police report, si Glenn Ray Aroluna alang sa Maritalye. Nasikop ang usa ka 46 anyos nga lalaki nga naila nga si alias Glenn atol sa drug buy-bust operation sa Purok 3 Barangay Malaubang, Ozamis City nadto Agosto 9 sa alas 5 sa hapon. Ang suspect usa ka minyo og ingong usa ka probationer residente sa Barangay Tabuo, Jimenez, Misamis Occidental. Na-recover gikan siyang posisyon ang gituoang mga illegal nga droga nga anaa sa nagkanilang pakete. Lagib na ang 7 ka mga gagmayng rectangular size sa sachet, small o medium size sachet ug usa ka sachet nga gigamit sa transaksyon ug ang 500 pesos nga mark money. Gipangunahan ang operasyon sa mga operatiba sa Ozamis City Police Station ubos pagpangulo ni Police Major Agustin Gomez Araso uban sa suporta sa 2nd Provincial Mobile Force Company ug sa 102nd RMFB 10. Ana karon sa kustudiya sa Ozamis City Police Station ang suspect o magatuwang gini sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
Nagabadayon ng kapulisan sa kampanya nini batok sa illegal nga droga o ba nagligod na suporta sa kanunay asenso usami sa administration was pagpahulo ni Mayor Sam Norman Fuentes nga nagpahimangno nga way luna sa dakbayan alang sa mga kalihukan nga may kalabutan sa illegal nga droga. Alang sa Uzamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Salamat Glenn, Ozamis Today. Hatod ka nato ang serbisyo publiko sa kanunay asenso Ozamis Administration pinaagi sa asenso Ozamis News Channel. Sa ngalan ni Attorney Sam Norman G. Fuentes. Alang sa lubang impormasyon, please like our official Facebook page as Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Waminalo kung ando Waminalo Asenso Ozamis News Channel. And please subscribe to the official AONC YouTube channel. Sa ngalan sa kitipukang AONC team, Alyansyo Medalyo, Adon Licene, June Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macchul Malinis, Angela Kerante, Mary Ann Lumapas, si Glenn Ray Ruluna sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Motikson, daghang salamat. Kanunay Asenso Ozamis, padayon Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental, Asenso Pinoy.